3 दिनों तक पति की सड़ी गली लाश के साथ बैठी रही मानसिक रूप से अस्वस्थ पत्नी। बारासात की दर्दनाक घटना। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के टाकी रोड स्थित पंचतंत्र हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 दिनों तक 73 वर्षीय बुजुर्ग सुनील चक्रवर्ती का सड़ा गला शव उनके घर में पड़ा रहा और उनकी पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ पत्नी वहीं बैठी रही। रविवार की दोपहर जब उनके घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों ने तुरंत ही बारासात थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट से बुजुर्ग का शव बरामद किया, साथ ही उनकी पत्नी को जीवित अवस्था में बचा लिया। सुनील चक्रवर्ती और उनकी पत्नी 2020 में अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे। दंपति पंचतंत्र हाउसिंग के इस फ्लैट में अकेले रहते थे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें बाहर नहीं देखा गया था, जिससे पड़ोसियों को काफी शक हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बारासात मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पड़ोसियों का कहना है कि इस बुजुर्ग दंपति का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग महिला को बारासात के एक वृद्धाश्रम में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह घटना समाज में अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी चिंता पैदा करती है। फ्लैट থেকে বডি উঠেছে কি জানেন আপনারা? আমরা জানি বলতে দেখুন, আমরা সবাই প্রতিবেশী। ওনার আত্মীয় স্বজন কে কোথায় থাকে কিছুই জানি না। তবে ওনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই অ্যাবনর্মাল এবং 2020-21 সালে আই থিঙ্ক আমার যতটুকু মনে পড়ছে ওনার একটিমাত্র ছেলে ছিল, সেও মারা যায় এবং তারপর থেকে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা তাদের কোনো রিলেটিভস কোথায় থাকে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানতাম না। ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতো, কিছু খাওয়া দাওয়া করতো। লাস্ট 3-4 দিন ধরে দেখা যাচ্ছে ওই ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছিল না এবং ওই বিল্ডিংয়ের লোকজনের কাছে একটা ব্যাড স্মেল আসতে শুরু করে আজকে সকালবেলা থেকে। তাতেই আমরা সাসপেক্ট করি কিছু একটা ঘটেছে। তারপরে থানায় ফোন করা হয়। থানার থেকে নাম কি ওনার নাম খুব সম্ভবত সুনীল চক্রবর্তী। তারপর থানার থেকে তারপরে পুলিশ আসে এবং পুলিশ এসে আপনাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন বডিটা নিয়ে যাচ্ছে। কয়জন থাকতো ওই ফ্ল্যাটে? ওই হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। ওনার ছেলে ছিল, ছেলে আগেই মারা গেছে। এখন বর্তমানে কি ওয়াইফও থাকেন? এবং ওনাদের দুজনেরই কিন্তু মেন্টালি ডিসেবল, মেন্টালি কোনোদিনই সুস্থ নন। আপনার নাম? আমার নাম স্নেহাশিস দাস। এই ফ্ল্যাটের নামটা কি আছে? পঞ্চতন্ত্র হাউজিং কমপ্লেক্স, টাকি রোড, বারাসাত।